Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. God is so good. Hallelujah. All the time. You see, the worship team is going to have to record that song because that was something given to them right now at the moment. And in the name of Jesus, declare that will not be able to be taken, that will not be able to be sang by anybody else because it was given to them and the anointing was put upon them to be able to sing that in this moment. Glory to God. Such a beautiful song with some powerful words that I didn't even realize it would be connected with the word that I will bring to you today. You know, it's a moment that we, as followers of Christ, need to realize that we cannot expect to receive things that we want to receive from God when we're not completely given to Him. It's very easy for us to say that we're followers of Christ and that we seek Him, but are you really seeking Him like you should? And as I was being ministered there, honestly, I didn't know what I was going to preach about today. I've been reading the Word of God, and the Lord has been ministering me for a specific scripture that we're going to focus on. But all that He will speak to me is, are you truly given completely? Are you truly willing to die for Christ? Are you truly committed as you say you are? You see, we expect Jesus to do everything for us, but we're not willing to do everything for Jesus. We ask Jesus to heal. We ask Jesus to liberate. We ask Jesus to give us the anointing. We ask Jesus to give us the spiritual gifts, but we're not willing to go to a service. We're not willing to go to worship. We're not willing to do the things that are required for us to receive certain things that He has for us. You see, the disciples walked with Jesus. Wherever Jesus went, the disciples will follow. That's why the word says that when Jesus will come and speak to people in parables, the only ones that He will go and interpret the parables to were the disciples. So there are certain things that you will receive because of the commitment that you have for the Father. Hay ciertas cosas que no vas a recibir por el compromiso que tienes con Dios. There are certain things that you will receive Y hay ciertas cosas que vas a recibir for your commitment with the Lord. por el compromiso con Dios. You see, you cannot come and tell me, Father, I want the gift of healing, the gift of liberation, the gift of speaking of tongues, the gift of prophecy, No puedes decirle a Dios, quiero el don de profecía, de lenguas, de sanidad, de cualquiera, and only come to a Sunday service. y solamente llegar aquí los domingos o algunos domingos. You see, the disciples Los discípulos walked with Jesus, caminaban con Jesús, went to Jesus, fueron a Jesús, followed orders, siguieron a went to Jesús, the upper room, fueron al aposento, waited a certain amount of days, esperaron ciertos a días, certain amount of hours, ciertas horas, a certain amount of minutes, ciertos minutos, until they got baptized by the Holy hasta Spirit. que recibieron el Espíritu Santo. You cannot expect No podemos for esperar Jesus to give you certain things que Jesús nos dé ciertas cosas if you're not willing to be committed to si Him. no estamos dispuestos a comprometernos con Él. Jesus Jesús sent the 12 first, envió primero a los 12 and then He sent the 70. y después los 70. There's certain things that us as disciples Hay ciertas cosas que nosotros como discípulos that we will receive. que vamos a recibir. You know, and then as I was speaking, and as the Lord was speaking to me, Y mientras Dios me hablaba and I was asking, but what do you mean about this, y Father? le preguntaba, ¿qué te refieres con esto? You see, the Lord doesn't only call people that have the talents, Dios no solamente llama a personas que tienen talentos, but He has the people that aren't, but He calls the people that aren't lazy. pero Él también llama a gente que no son flojas. But He doesn't call people that are full of excuses. Él no llama a gente que tiene muchas excusas. I don't care if I don't know English. A mí no me importa si yo no sé inglés. I don't care if I don't know French. No me importa si no sé francés. I don't care if I don't know African. No me importa si no sé I don't africano. care if I don't know Hebrew. No me importa si no sé But hebreo. if the word of God is being preached somewhere, Pero si la palabra de Dios está siendo I will go predicada say en un lugar, amen and hallelujah. I will go say amen and hallelujah yo iré y diré amén y aleluya. just to be in the presence of God. Solo por estar en la presencia I de have Dios. learned Yo he aprendido what better place to be qué mejor lugar hay than be in the presence of the que en la Lord. presencia de Dios. What does the world have to offer? ¿Qué ofrece el mundo? What does my family have to ¿Qué offer? ofrece la familia? What does a job have to offer? ¿Qué ofrece
a job has to un offer? trabajo. What does money has ¿Qué to puede offer? ofrecer el dinero That Jesus cannot give me? que Jesús no puede acaso darme? Nothing. Nada. Because Jesus can give it all Porque Jesús nos los da todo and more. y más. And as the Lord would speak to me in this, Y mientras Dios me hablaba de esto, He would tell me, you see, it's like with you and certain people in the ministry. Él me decía, es como tú y ciertas personas en el ministerio. You see, there's people in the ministry Hay gente en el ministerio that regardless of how much of a headache they could be, que sin importar cuán cabezones of a headache they can be, o dolores de cabeza puedan ser, I know that they will be there yo sé que estarían ahí in every service, en cada servicio, in every meeting, en cada reunión, in every single moment en cada momento that I know that the word of God will be preached. que sabemos que la palabra de Dios y la presencia de Dios está. Because they have understood Porque han entendido. that why would we deny the word of God? ¿Por qué habríamos de negar la palabra de Why Dios? would we deny the food of God ¿Por qué iríamos a negar la comida than de the Dios? word of God La palabra that de can Dios, transform you, la que transforma, that can heal you, la que sana and that can bring you the counsel that you y need la que trae el consuelo que necesitamos at your present en situation? nuestra situación actual. And I've realized Y me di cuenta that there's people within the ministry que hay gente dentro del ministerio that will be there for you. que van a estar ahí para Just ti. like the disciples Así como los were there with discípulos Jesus. estaban para Jesús. Although they may have rejected him at a moment, Que quizás en algún momento lo rechazaron, but the moment that they saw him again, pero cuando lo volvieron a ver, they ran to him corrieron a él. because they know that Jesus, Porque saben que Jesús because they know that the word y la palabra is what will give you life. es lo que les iba a dar vida. And the Lord has been speaking to me a lot. Y Dios me ha estado hablando mucho con esto. That we live in a generation Que vivimos en la that generación wants the things with shortcuts, que todo lo queremos rápido, wants the things quick rápido, without sacrifice. sin sacrificio. They want to receive the anointing Recibir unción without paying the time or the price. sin el precio o el tiempo. You see, Jesus, Jesús, how long did Jesus have to wait before he was able to begin his ministry? ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Jesús para empezar su ministerio? How long did the disciples have to wait ¿Cuánto no esperaron los discípulos until they were finally able to speak the tongues and preach to the hasta que multitudes? pudieron empezar a hablar en lengua y predicar a las multitudes? Now I know Jesus is Jesus, Yo sé que Jesús es God Jesús, is God, Dios es Dios, and the Holy el Spirit, Espíritu Santo, el Espíritu Santo. the Father, the Son, and the Holy Spirit. Padre, Hijo, Espíritu They can do Santo. however they want. Ellos pueden hacer lo Somebody que can be quieran cuando baptized quieran. and receive the tongues. Alguien puede ser bautizado Just ahorita like mismo, somebody can be sleeping and asking him for years, así como alguien puede haberlo like it did pedido por with me. años y estarse durmiendo y recibirlo en sueño como yo. like I received it. Así lo recibí yo. There's no specific way for you to receive it. No hay nada específico And it's time for us y es tiempo to understand que nosotros intentamos that we cannot expect to receive things que no podemos esperar recibir if we're cosas not willing to pay the price and do the things that are required si no estamos dispuestos a pagar el precio, a hacer lo que requiere to receive it. recibirlo. Jesus calls you, Jesús nos llama, but do you really follow him? pero lo seguimos cuando nos llama. It's amazing to me Es increíble para mí how we're willing to do so many things como estamos a veces dispuestos a to hacer be able to tantas cosas receive certain gifts and certain things, para recibir ciertos regalos, algunas cosas, but we are not willing pero no estamos to dispuestos come and receive the most important thing, de recibir lo más importante, which is the Word of God que es la palabra de that Dios, transforms, la que transforma, that will heal you, la que that sana, will liberate you. la que liberta. And I have understood Y yo he entendido that there's people que hay gente within the ministry en los ministerios that the Lord will do things for them, que Dios va a hacer cosas para ellos, not because they're special, no porque son especiales, not because they're more anointed, no porque hay más unción, but because He sees the commitment that they pero have. porque Él ve el compromiso que esas personas tienen, That although they may be angry, que aunque quizás tengan they molestias, will still obey. obedecen, That although they may be a little bit confused, que aunque quizás estén un poquito they will confundidos, obey. obedecen. Jesus Jesús had a headache with His disciples. tenía discípulos que eran dolores de cabeza. He will speak to them, Les hablaba He will preach to them, les predicaba, He will teach them, les enseñaba, and they still wouldn't understand. y a veces aún ni le entendían nada. But they were the one that received Pero fueron los que from recibieron Jesus directly de Jesús directamente. because He saw their commitment to the gospel and the ministry that He had. Porque ellos estaban comprometidos al ministerio de Jesús. And why is the Lord talking to this to me? ¿Y por qué Dios me habla de Because I esto? will ask God, Porque yo le preguntaba like, a Dios, Father, Dios,
You know, I know we walk by faith, Yo sé que caminamos por and I fe. know that you spoke to Y me, yo sé que tú me hablaste. and I know that you will do the Y things. yo sé que tú vas a hacer lo que hablaste. But faith Pero la fe is obeying God es obedecer a Dios even when you don't see the results yet. aun cuando no estás viendo los resultados Faith todavía. is La fe that es He tells you to come and do the English que Él service, te dice, haz un servicio en inglés, although you don't see all the people He told you aunque will no see. veas la gente que Él te mostró. But obey and Obediencia prepare yourself es prepararse uno to mismo preach the gospel para predicar el evangelio and let whoever comes y que el que venga to receive. reciba. I don't live by the people that I see, Yo no vivo por la cantidad de gente que yo vea. but I live by the man who called me. Yo vivo por el hombre que me llamó. And I live by His order. Y vivo por las And if órdenes He de tells me you're Dios. going to preach, Y si Él me dice predica, you're going to preach. yo voy a predicar. Whether it's one soul, Sea un whether alma it's 100 o souls, 100 almas or whether there's 0 o souls. 0 almas. I will prepare myself Yo me voy a preparar and be igual committed to the calling, y me voy a comprometer al llamado igual regardless of the amount of people that are here, sin importar la cantidad de personas que estén aquí or regardless o sin importar of the results. el resultado. Because my main concern Porque mi enfoque principal is to be committed to what God is asking me to do. es estar comprometido a lo que Dios me está pidiendo que haga. We cannot be followers, we cannot be disciples No podemos ser discípulos without being committed to the Word of God. sin estar comprometidos con la palabra We de cannot Dios. be considered disciples No podemos ser if considerados we're not discípulos committed to the work of the kingdom. si no estamos comprometidos a la palabra del We reino. cannot be considered disciples No podemos ser considerados if we discípulos cannot join Pastor Andres si no podemos unirnos al to go pastor and Andrés evangelize at least one Saturday a month. y salir a evangelizar al menos un sábado al mes. So we want the Lord to give us all these gifts, Queremos que Dios nos dé todos estos to regalos, baptize in tongues, bautizarnos, to give us the gift of healing, don de sanidad, but we cannot go and join Him to go and evangelize. pero no podemos ir y de repente unirnos en algún sábado y evangelizar. We cannot be leaders, No podemos ser we cannot be líderes, no followers podemos ser seguidores, that just come and sit on a Sunday service que and hear the solo Word of venimos y God, nos sentamos en una silla a escuchar or palabras. come every other Friday to the English service. O uno que otro viernes al servicio en inglés. You know, the Lord really shook me today Dios como que hoy me sacudió, because I remember porque recuerdo when I used to complain about going to the house of God. cuando yo me quejaba por ir a la iglesia. And now when I look back, Y ahora cuando veo it's atrás, like, man, what better place could I have been? yo digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué mejor lugar yo What podía could haber the club estado? give me that the Lord could not have given me? ¿Qué me podía haber dado el mundo que Dios no me esté dando? When you, is that if I hear there's the word of God being preached somewhere? Is it if I hear the word of God being preached somewhere? Si yo escucho la palabra de Dios ser predicada en algún lugar, I will run to where yo voy Jesus a is being correr o a preached. quedarme donde se esté We hablando cannot de live in a Jesús. time of excuses. No podemos estar llenos de excusas. We want God to work in our lives, Que queremos que Dios trabaje en nuestra but we're vida, not willing to go and be in His presence. pero no estamos dispuestos a meternos en la presencia. A Sunday service is enough for you. Un domingo es suficiente para ti. Coming every once in a while on a biblical study is enough for you. O asistir a uno que otro servicio de Biblia. Where is the hunger? ¿Dónde está entonces Where el is the hambre? commitment? ¿Dónde está el compromiso? Where is the desire ¿Dónde está el for you deseo? to be in His presence? De estar en la presencia. We could go work 40 hours a week at a job, Podemos trabajar 40 horas a la semana en un but we trabajo, cannot come to the house of the Lord and worship Him for 2 hours. pero no podemos estar aquí adorando a Dios por 2 horas. How do you want the Lord to give you things Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos dé cosas when you don't even seek Him? cuando no lo buscamos? Oh, but I seek Him at home and I pray. Yo oro en la casa. Well, glory to God, that's awesome. Bueno, gloria a Dios, eso está bien. So where are the fruits? Pero entonces, ¿dónde están los frutos de eso? I feel dry. Si yo me siento seco, I feel empty si yo me siento vacío, when I'm not surrounded by the presence of God. yo me siento vacío cuando no estoy alrededor de la presencia de Dios. How many of you sometimes don't feel empty ¿Cuántos de ustedes a veces no se sienten vacíos when you're not in the presence of cuando no God? han estado en la presencia? And I don't care Y no me importa. if they tell me, oh, you're a fanatic. Si me dicen, ay, eres fanático, I'll say, amen, hallelujah. yo diría, claro que sí, If I'm going amén, to be a aleluya. fanatic about something, I'm going to be a fanatic Si voy about a ser Jesus. fanático de alguien, voy a ser fanático de Jesús. Because Jesus gave His life for me. Porque ya Jesús dio su vida por mí. You didn't give your life for me. Nadie más dio su vida por Jesus mí. gave His life for me. Jesús sí la dio por mí. And as the Lord was speaking to me, Y como Dios me hablaba, I haven't even gotten into the message. no he entrado ni al mensaje. But it's time for you to stop
asking for things Pero es tiempo de que dejemos de estar pidiendo cosas and start earning the y things. más bien empezar a ganarnos las Show cosas. Enseña, Show up. muestra, Show up. demuestra. No. ¿Verdad? Que llegues, que Asiste, llega. que actúes. Show up. Actúa. No, actúa no tampoco. Preséntate. Okay. There's some words that you can't really translate I into know. English. I know. Show up. Okay, ahí lo dejamos. Oh, well, just continue. And I would like to focus on the book of Luke, Lucas chapter 5. 5. 5 what? Verse 1 through Del 1 en adelante. 10. Del 1 al 10. Lucas 5 del 1 al 10. And we're going to focus on this here right now. Y nos vamos a quedar en este mensaje, en esto aquí. If I'm able to see the commitment, Si yo puedo ver el compromiso, I can only imagine how God feels seeing your commitment. entonces yo me imagino nada más cómo se siente Dios cuando Él ve el compromiso de ustedes. Because I can give you anything, Porque yo no puedo darles nada, but the God that can give you all pero el Dios que lo da todo, pays well. Él paga bien. And we read in verse 1, Versículo 1 de Lucas 5. and it says, as the crowd was pressing in on Jesus Aconteció que estando Jesús to hear God's word, junto al lago de Genezaret, he was standing by Lake Gennesaret. el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. It impacts me Me impacta that it says that the people were pressing que dice que la gente se agolpaba to hear the word of God. para oír la palabra de Dios. If you are not pressing, Si tú no estás if presente, you are not rushing si tú no estás to apurado hear the word of God, por escuchar la palabra de Dios, where really is your desire? entonces ¿dónde está tu hambre? It says that he saw two boats Y vio dos at barcas the edge of the lake. que estaban cerca de la orilla The del lago. fishermen had left them Y los pescadores, habiendo and were descendido washing de their ellas, nets. lavaban sus redes. He got into one of the boats, Y entrando en una de las which barcas, belonged to Simon, la cual era de Simón, and asked him le rogó to put out a little from the land. que la apartase un poco de la tierra. Then he sat down and was teaching the crowds from the boat. Y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. It impacts me Me impacta that Jesus, que Jesús it says that there were fishermen dice que estaba con los pescadores. washing their nets. Pescadores que estaban So lavando these were su diligent men. Estos eran hombres diligentes. These were men that were working. Eran hombres que estaban These trabajando. weren't sluggards. No eran flojos. These weren't people that were waiting for something to happen. No eran gente que estaba solo These esperando a ver weren't qué men pasaba. just praying for the miracle and sitting on the side waiting for the miracle. No eran los que estaban orando y sentados ahí nada más esperando a ver qué pasaba. These were people Esto era gente that although they weren't seeing the results, que aunque no estaban viendo they un were still resultado, washing their nets seguían lavando to see if their next attempt, if in their next attempt, lavando su red para ver si en el próximo intento the miracle would occur. el milagro a lo mejor pasaba. Because as many of you understand or know this story, Porque aunque muchos conocen esta historia, Peter was fishing, sabemos que Pedro era pescador and Peter was fishing at this moment, y en ese momento él estaba pescando and he couldn't catch anything at that y no moment. había podido pescar. So he may have wanted to give up for a moment. Quizás se quedó a saber rendido. God hasn't called you Dios no te ha llamado to give up. a rendirte. And that's what he will preach to me. Y eso es lo que me God predicaba has hoy. not called me to give up, Dios no te ha but llamado he a has called me to rendirte. trust the process. Él me ha llamado a confiar el He has proceso. called you to trust the Él te ha process. llamado para que confíes You en may el not see proceso. the ministry right now, Quizás no ves el ministerio but he's ahorita, asking you to trust the process for pero the hoy Dios te ministry. está pidiendo que confíes el proceso del You ministerio. may not see the house right now, Quizás no ves tu hogar but he's ahorita, asking you to trust the process until you receive the house. pero Él te está pidiendo que confíes en el proceso mientras llegas a tu You hogar. may not have the business right now, Quizás no tienes un but negocio, he's asking you to trust the process pero Él te está pidiendo until confía en you el receive proceso the business. hasta que recibas ese negocio. Jesus, for the most part, never really called men that were being lazy, just sitting down on the side. Jesús, la mayoría de las veces podemos ver que Él nunca llamó a alguien que estaba flojo sin hacer nada. There were people that were doing something, Siempre era gente que estaba ocupada haciendo whether it algo, was work, ya sea trabajando, whether it was
walking around doing something, feeding the cattle, but they were busy. caminando, alimentando animales o lo que sea, pero estaban ocupados. But it impacts me Pero me impacta that even Peter que aún Pedro was obedient enough fue suficientemente obediente to stop washing the net para dejar de lavar la red and listen to the teacher y escuchar al maestro to pull out on the boat. y alejar el bote. And this will really speak to me Y esto me ministraba mucho, because too many times porque muchas veces we make an excuse. hacemos excusas. Oh, I cannot go to the service because I got to work. No, no puedo llegar al servicio porque tengo que trabajar. Or better yet, O aún mejor, I can't go to work o peor, because I have to go to service. ¿cómo sería mejor de decir no puedo ir al trabajo extra porque tengo que ir al servicio? The Lord is teaching me here balance. Dios es un Dios de balance The Lord is teaching me balance. y Él me está enseñando balance. He's teaching me that you're able to work, Él me está enseñando que tú puedes trabajar, but you should also have time for the Word of God. pero también tienes que tener tiempo para la palabra de Because Dios. Peter was fishing, Porque Pedro estaba Peter was pescando, washing the nets, lavando las redes, but then when Jesus said, let's pull out on the boat, pero cuando Jesús le dijo detente y comienza because I'm a about to alejar el start bote, preaching the Word of God, voy a predicar la palabra. he was able to have enough reverence Entonces él tuvo suficiente to reverencia stop what he was doing y obediencia para detenerse a lo que estaba haciendo and focus on what was more important at that y moment. enfocarse en lo que en ese momento importaba And it was más, to listen to the Word of God. que era escuchar la palabra de Dios. Maybe it could have been curiosity, Quizás lo hizo por curiosidad, quién because sabe. there's another version Porque hay otra versión in one of the Gospels en otro de los that says evangelios that his brother Andrew que dice que su hermano Andrés came and told Peter vino y le dijo a Pedro that they had found the Messiah. que habían encontrado al Mesías. Maybe he was working that day. Quizás estaba Could have trabajando been the ese day día. after or a moment after Andrew already had told him. Quizás pudo haber sido un día antes, un He momento was antes, just, después de que let's see Andrés what le the habló. Messiah has to say today. Y le dijo, ven a escuchar lo que el Mesías tiene por decir. You see, at this moment, he still didn't know that Jesus was Jesus. En ese momento todavía él no sabía que Jesús era Jesús. It was just a man asking him to pull out on the boat. Era solo un hombre, un maestro, pidiéndole que alejara su bote. The multitudes were following him, Las multitudes ya lo seguían, but he still was obedient. pero aún así él fue obediente. Is that when you have that encounter with Jesus, Es porque cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, there's a conviction in you hay una convicción that when dentro he de tells ti, you to do something, que cuando él te dice que hagas algo, you do it tú vas y lo haces, without any questions. sin cuestionarlo. It says, he got in one of the boats which belonged to Simon and asked him to put out a little from the land. Then he sat down and was teaching the crowds from the boat. Respondió, wait, what number are you at? Three. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No, number 3. Verse Oh. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. When he had finished speaking, he said to Simon, Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, put out into the deep water boga mar adentro and let down your nets for a catch. y echad vuestras redes para pescar. Now listen carefully here. Escucha detenidamente. Jesus did not know, Jesús no sabía, well, he did know because he knows it all. sí sabía porque lo sabe todo, At that moment, or in Peter's mind, pero en ese momento, quizás en la mente de Pedro, the only person that knew that they weren't able to catch any fish el único que sabía que no habían podido pescar nada was Peter. era Pedro. And he was the only one that knew Y era el único que sabía that there was some pressure over his life que había presión sobre or él, some anxiety over his life o quizás había ansiedad sobre of él, needing to catch some fish de que necesitaba pescar for whatever circumstance that he para was living cualquier in. circunstancia que le estaba pasando en ese momento. But even in that moment, Pero aún en ese momento, instead of rejecting Jesus en vez de rechazar a Jesús and rejecting the word of God, y rechazar la palabra de he Dios, decided to hear the word of God. él decidió detenerse y escuchar la palabra. And because he heard the word of God, Y porque se detuvo a escuchar and la because of palabra de his Dios, obedience, y porque se detuvo a ser to obediente Jesus, a Jesús, Jesus comes Jesús viene and does the miracle that he needed at that y moment. hace el milagro que él en ese momento You necesitaba. want the miracle in your life? Si tú quieres un milagro en tu Be vida, obedient to Jesus. sé obediente a Jesús. You want the miracle in your life? ¿Quieres un milagro en tu vida? Put everything else to the side
aside. Suelta todo. And when the word of God is being Y preached, cuando Dios está hablando receive palabra, what he wants to give you. recibe la palabra de Dios. Because only the word of God, Porque solo la palabra because de only Dios Jesus y Jesús will give you what you need. te van a dar justo lo que necesitas. Man won't be able to heal you, El hombre jamás va a poder sanar, but the name of Jesus will heal pero you. el nombre de Jesús puede sanar. No doctor will be able to liberate you, Ningún doctor te puede liberar, but Jesus will liberate you. pero Jesús puede liberar. No man, no money, no business Ningún dinero o negocio will secure your spot in heaven, te puede asegurar el lugar en el but the cielo. blood of Jesus Pero la sangre de Jesús will take you to heaven. puede llevarnos al save cielo you. y salvarnos. When he had finished speaking, he said to Simon, Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, "Put out into deep water and let down your nets for a catch." pongan mar adentro y echa vuestra red para pescar. I can only imagine Peter at this moment. Puedo solo imaginarme la mente de Pedro en ese His momento. frustration, Frustrado, his tiredness. está cansado. It is like, I'm a professional fisher. Quizás él habrá dicho, yo soy un pescador profesional. Jesus, you don't look like you're a fisher. Jesús, tú no te ves como un pescador. How are you going to tell me to do my ¿Cómo job? tú me vas a decir a mí cómo hacer mi This trabajo? also tells me Esto también me that in order muestra for you to receive your que miracle, para que tú puedas recibir un milagro, you got to throw your pride out of the water. usted tiene que soltar el orgullo al agua. You got to throw away your knowledge out of the boat. Usted va a tener que soltar su conocimiento fuera del Because your bote. thoughts are not his thoughts. Porque tus pensamientos no son los de Your él. plans are not his plans. Tus planes no son los de Dios. It doesn't matter how long you've been in the ministry. No importa cuánto tiempo tienes tú en el It doesn't evangelio. matter what everybody else does. O no importa lo que hace nadie It doesn't alrededor. matter how much you know the word of No God. importa cuánto conocimiento But when tú Jesus tienes. speaks, Pero cuando Jesús and habla, Jesus says to do y cuando something, Jesús dice haz you algo, do it. mejor Because hazlo. then the miracle will be Porque manifested entonces se va a manifestar un milagro. because of your obedience, Por la your obediencia, commitment, el compromiso and because of hearing the word of God. y por escuchar la palabra de Dios. And then Simon says, Master, Respondiendo Simón le dijo, Simon, Maestro, Simon replied, we worked hard all night toda la noche hemos trabajado all night long and caught nothing. y nada hemos pescado. But if you say so, I'll let down the nets. Mas en tu palabra echaré la red. This is so powerful, church. Esto es poderoso, This is so iglesia. power you got to understand Es this. poderoso y If necesito you que lo are a entiendan. disciple of God, Si tú eres un discípulo de if you are a Jesús, disciple of Jesus, si tú eres un discípulo de you got to Jesús, understand tienes que that entender regardless of how difficult the circumstance may be, que sin importar cuán difícil sea la if circunstancia, Jesus tells you to go, si Jesús te dice you ve, go. ve, you throw your knowledge out of the way tira tu and conocimiento you obey. y obedécelo a él. You don't focus on the results that you've had, No te enfoques en los resultados que but you estás focus on teniendo, the promise and the word of God that they've been sino en la that has been given to promesa you. de la palabra de Dios. Because if Jesus Porque si Jesús and God promises, y Dios it prometió, will be fulfilled. va a cumplirse. Because he is not son of man to lie Porque es que él no es hijo de hombre or para son of man mentir, to go back on his ni promises. hombre para Nor are his arrepentirse, words do they return ni empty. sus palabras jamás regresan vacías. If he said Si él lo dijo, that you will have the business, que vas a tener un negocio, you may not have it today. quizás no tienes nada You may hoy, not have the finances, quizás no tienes ni but you finanzas, will have the business. pero entonces vas a Just tener trust ese the negocio. process. Confía en el Listen to his proceso. obedience. Escucha y obedece. Listen to him. Escúchalo a Be él obedient. y sé obediente. Seek his presence. Busca su Seek presencia. the word of God. Busca la Be palabra de committed Dios. to him. Sé comprometido a Because the él. one that can give you the thing that you need, Porque el único que nos puede dar todo lo que all he necesitamos, needs todo lo que necesitamos, is all that he needs todo lo que él necesita, is for you to take the boat out es que nosotros empujemos nuestra barca when he asks us to do it. cuando él nos pida que empujemos la barca. What is in your boat? ¿Qué hay en tu barca? What is it that you're trying to clean? ¿Qué estás tratando de You limpiar? see, I see a Peter here that's trying to wash a net. Vemos al Pedro tratando de limpiar la red. What is that sin that you're trying to clean? ¿Qué es ese pecado que quizás estás tratando de lavar? What is that pride that you're trying to clean off the net? ¿Qué orgullo estás tratando de limpiar de tu barca? Better yet, O aún mejor, what is it that's on the net that you're trying to clean ¿qué hay en tu red que estás tratando de that limpiar? is preventing you from being able to catch the Que fish? te está chocando de poder tener tu pesca milagrosa. But when Jesus is in your boat, Pero cuando Jesús está en tu bote, what is broken is fixed. lo que está roto se arregla. What is chained up is liberated. Lo que está atado se suelta. What is sick is healed. Lo que está enfermo se sana. What is stuck is released. Lo que está detenido se What is suelta. dirty is cleansed. Lo que está sucio se limpia. What is broken begins to work. Y lo que no funcionaba empieza a funcionar.
But are you willing to allow Jesus in your boat? Pero tú estás dispuesto a dejar que Jesús se monte en tu Allowing barca, Jesus in your boat permitir que Jesús se suba a tu is barca. coming to Jesus, Va a ser venir a Jesús not expecting to receive something, sin esperar nada a cambio, but just to receive the word of God, sino nada más dispuesto a recibir to su palabra, receive his correction, recibir su to corrección, receive what you need to receive in that moment, recibir lo que necesita tu alma not en ese expecting momento, to receive a spiritual gift. no esperando solamente recibir sus dones. It's okay to receive and ask for the gifts of God, Es bueno pedirle a Dios los dones, but I am more interested in asking God, confront me, Jesus. pero yo prefiero pedirle a Dios, confróntame primero. What good does it do that I'm able to lift the dead and liberate the captive ¿Qué bien me hace levantar a los muertos o libertar a los cautivos? when my pride keeps me away from you in a distance? Cuando el orgullo me mantiene lejos de Dios. No, I'd rather not be able to lift the dead Prefiero todavía no levantar or, muertos or liberate the o captive, liberar cautivos, but that I have a heart conformed to God, pero que ahora mi corazón ya está conforme al de that Dios. when he sees me in heaven, Para que cuando Él me vea en el cielo, he says, great servant you are. me diga, buen siervo fiel. And I don't care. People will probably judge. Y la gente seguro va a juzgar. People are probably going to send me weird comments. La gente seguro va a decir People comentarios may look at me raros. weird, La gente seguro me va a ver but I raro. don't care Pero no me importa. because I will preach the truth Porque yo voy a predicar and I la will verdad. preach what God tells me to Y lo que preach Dios me diga que diga. because it's not me Porque no soy yo, and it's Him. es Él. And it says, verse number 6 says, when they did this, Y habiendo hecho esto, they caught a great number of fish, encerraron gran cantidad de and their peces. nets began to tear. Y su red se rompía. It's so powerful when it says that they began to tear the Es nets, poderoso que dice que la red se rompía. because that makes me understand Porque esto me hace entender that it's only with Jesus que solo con Jesús that the miracle can still occur when something is broken. el milagro puede suceder aun cuando algo está roto. It's only with Jesus Es solo con Jesús that the miracle could still happen, que el milagro aún va a pasar although something is broken or weak. aunque algo esté débil. Because he was cleaning the net, Porque estaba limpiando la red. but it doesn't matter how much he cleans it, No importaba cuánto lo limpiara, it still broke. aún se rompió. But although it was broken, Pero aunque estaba roto, they were still able to catch the multitude of fish. aún pudieron pescar una multitud de peces. You see, God is not so worried about you not being broken. Dios no está tan interesado en que no estés roto. God doesn't really care of how perfect you are. No, Dios no es como que está pendiente de tu perfección, But are you willing to obey pero estás dispuesto a obedecer. even when you know that you're a little bit weak? Aun cuando sabes que estás con Are you débil, willing to obey estás dispuesto a when you're a obedecerlo. little bit sad? Cuando estás triste, Are you willing to obey estás dispuesto a obedecerlo. when you are a little dismotivated? Cuando estás desmotivado, Are you willing to obey estás dispuesto a obedecerlo. when you come service after service after service? Cuando viene servicio tras servicio You tras don't see the servicio, results, no ves tu but you're still resultado, trusting in the vision that the Lord pero gave aún le you. sigues creyendo a Dios. Are you willing to still walk faithfully ¿Estás dispuesto a aún caminar fiel, although you're not seeing the results? aunque no veas algún resultado? Are you like that net that Peter was able to cast? ¿Eres como la red de Pedro? That although you know you may be a little bit weak Que aunque tú dirás, yo sé que soy un and a poco little débil bit broken, y estoy roto, that you're still willing to go and do what you have been called to aún do. estoy dispuesto a ir a hacer lo que Dios me llamó a hacer. You feel sad? ¿Te sientes triste? Jesus doesn't care. A Jesús no le importa. You're not qualified? ¿No tienes calificación? Jesus doesn't care. A Jesús no le importa eso. You've never been a minister? ¿Nunca has sido un ministro? Jesus doesn't care. A Jesús no le importa eso. You don't have degrees? ¿No tiene certificados? Jesus doesn't care. A Jesús no le importa eso. You don't have the gifts? ¿No tienes un don? Jesus doesn't care. A Jesús no le importa eso. He's just willing. Are you willing to obey when he sends you? Él lo primero que quiere saber es si estás dispuesto a obedecerlo cuando Él te llame. Because when he sends you, Porque cuando Él te envíe, he will give you the resources that you Él need. te va a dar todos los recursos que necesitas. And then the sick will be lifted. Y los enfermos se And the levantarán. captive will be set El free. cautivo será libre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. He's not so worried about you being broken. Él no es que está tan preocupado de que, ay, no, tú estás roto. Your parents abandoned you. Si tus padres te abandonaron. He doesn't care. Él no está pendiente He was de eso. abandoned too. Él también fue abandonado. Or he felt abandoned. Él también sintió el abandono.
Father, Father, why have you? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He felt abandoned at a moment. Él sintió el abandono en algún punto de su vida. He doesn't care about what you think about yourself, Él no le importa lo que tú piensas de ti mismo. but he cares about what he thinks about you. Él le importa lo que él piensa de ti. Because when your mind cannot show you what you are, Porque cuando tu mente no te puede demostrar lo que tú Jesus will eres, reveal himself to you Jesús se te revela and call you and tell you who you are. y te llama y te dice quién tú eres. He doesn't care if your marriage is about to be broken. Él no le importa si tu matrimonio He, no está bien he doesn't care if your marriage is the best marriage in the world. o si tu matrimonio no es el mejor del mundo. He cares, are you willing to obey? Él le importa tu disposición de Even if you're obedecer. going through that process. Aún yendo en ese proceso, ¿le vas a obedecer? Because he will restore Porque Él puede restaurar and you will receive your miracle y vas a recibir el milagro when you are willing to obey his commands. cuando estés dispuesto a obedecer sus mandamientos. It says that they casted the net Y dice que tiraron la red and they captured a great amount of fish. y encontraron una gran cantidad de peces. And the net began to tear. Y su red se rompía. God can use you exactly how you are. Dios puede usarte aún como tú te sientes. Stop thinking that you're not worthy or strong enough. Deja de pensar que no eres lo suficientemente fuerte Don't think that you're not qualified enough. o que no estás suficientemente Or calificado don't think that there's certain parameters that you got to meet, o que no tienes ciertos parámetros or that there are certain parameters that you got to meet o pensar que hay ciertos parámetros que in tienes order que for you tener to be used by God. para ser usado por Dios. All he needs is somebody that is willing to understand and listen, Todo lo que necesitas es alguien dispuesto a entender y that is escuchar, willing to obey, que está dispuesto a obedecer, even when you're tired, aún en cansancio, even when there's financial issues, aún en problemas financieros, even when there's friction in your marriage. aún cuando hay fricción en la casa. Because if somebody's going to come and tell me here, oh, my marriage is perfect, never had any friction, Porque si alguien viene aquí y me quiere venir a decir que su matrimonio ha sido perfecto y it's nunca ha very tenido hard to fricción, believe that. yo no le creería. I've had friction in my marriage. Yo he tenido fricción en mi casa, en mi matrimonio. And many times I've gotten at this altar thinking that I'm not worthy. Y muchas veces me he parado en este altar sin sentirme digno. But then the Lord just speaks to me. Pero Dios me And He habla tells me, I'm not calling you because I don't care if you think you're not worthy. y me dice, a mí no me importa si tú piensas que eres digno o But no. I know what I've given you. Pero yo solo sé que And I Dios know te how ha I'm dado gonna use algo you. y yo sé lo que tengo contigo. And that's what He tells you today too. Y eso es lo que Él les dice a It ustedes doesn't hoy. matter how dirty you think you are. No importa cuán sucio tú pienses que tú eres. But are you willing to be transformed by ¿Estás Jesus? dispuesto a ser transformado por Are you willing to Jesús? surrender to Jesus ¿Estás dispuesto a rendirte in a order Jesús for Him to do what He wants to do in your life? para que Él pueda hacer lo que Él tiene que hacer en He tu vida? wants to do that miraculous catch with you. Él quiere darte una pesca But are you milagrosa. willing to allow yourself to be casted, Pero ¿estás dispuesto a ser lanzado knowing that you are not worthy, sabiendo que tú no te but sientes trusting in the digno, one that called you? pero aún así sigues confiando en el que te llamó? And number 7 says, so they signaled to their partners in the other boat. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban come en la and otra help barca them. para que vinieran y los They ayudaran. came and filled both boats so full that they began to sink. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. And this is so powerful when I Y esto read es this, poderoso cuando lo leí. because this is one of the most important things about this. Porque esto es una de las cosas más importantes de esto. It says, when Simon Peter saw this, Dice, viendo esto, Simón y he Pedro, fell at Jesus' knees viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, and said, diciendo, go away from me, apártate de mí, because I am a sinful man. Señor, porque soy hombre pecador. Lord, Continúa. for he and all those with him were amazed at the catch of fish they had taken. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. It impacts me that it says, go away from me, Me impresiona que él le dijo, apártate de mí, because I'm a sinful man, Lord. porque soy pecador. You see, Peter was already calling him a Lord. Ya Pedro le había dicho Señor, He was already calling him the king. ya Pedro le había dicho Rey.
is that he believed from the moment that he saw him. Él creyó desde el primer momento en que He lo was vio. obedient from the moment that he let him get on the boat. Él fue obediente desde el primer momento que lo dejó meterse en su bote. When you are completely given to Christ, Cuando estás completamente entregado a you Cristo, don't need to see the miracle. no necesitas ver un You milagro. just believe because he's already doing stuff in Tú you. solo crees porque ya le ha hecho algo By dentro de hearing ti. the word of God, Pero escuchar la palabra de Dios. we see that the word of God came first, Aquí en este versículo vemos que la palabra vino primero and then the miracle. y después el milagro. The word of God came first, La palabra vino and primero then the miracle. y después el milagro. Why are we trying to change stuff around? Porque nosotros queremos cambiar The la most manera de important las thing is cosas. the word, Lo más importante and siempre then comes será the la palabra miracle. y después será You un preach the milagro. gospel, Se predica el they evangelio, receive their transformation, se transforma. the Holy Spirit gives them the conviction, El Espíritu Santo convence, the Holy Spirit convinces them, el Espíritu Santo, and then the miracle comes. y luego viene el milagro. It's amazing that Peter, Es maravilloso que Pedro, after he received the miracle catch, después que recibió la pesca the milagrosa, first thing he does lo primero que hizo is say, Father, fue decir, it says, "Padre, Lord, Señor, I'm not worthy of this. no soy digno de esto. I'm a sinful man. Soy hombre pecador." How many of you are willing to say that to him today? ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso a él hoy? That although you're here, Que aunque estés aquí, you're able to say, I'm a sinful man. puedes decir, yo sé que soy I'm a pecador. sinful woman. Soy pecadora. How many of you are able to come up to him as a leader ¿Cuántos realmente, si fueran líderes, estarían dispuestos a llegar a sus and pies tell Jesus, y decirle en sus pies a I know I'm Jesús, the leader of men. Jesús, yo sé que soy líder I de know hombres I'm the leader of women. o líder de mujer, I know I am the pastor of the youth. líder de jóvenes, I know that I am a steward of the church. un servidor, un I know that I am tesorero, part o of lo the que media sea, team. media o cualquier I know that ministerio. I am the lead pastor, Yo sé que soy pastor, but I am ¿ok? a sinful man. Pero aún así soy un Clean hombre me from pecador. what I need to be cleansed Límpiame from. de lo que tengo que ser But are in limpiado. those moments, those genuine moments, Es en esos momentos genuinos con those Dios, honest moments, esos momentos de that you honestidad, kneel in front of Jesus que cuando te tiras frente a Jesús and that you're able to make yourself be so vulnerable in front y of te Him pones como una persona vulnerable frente a los pies de Jesús, that Jesus tells you, que Jesús te dice, don't be afraid. no tengas miedo. Jesus told Simon, Y Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, no temas. for now you will be catching people. Desde ahora serás pescador de hombres. Then they brought the boats to land, left everything and followed him. Y cuando trajeron a tierra las barcas, It's dejándolo in, todo, le it's in siguieron. those humble moments Es en esos momentos humildes that Jesus will tell you, que Jesús te dice, son, daughter, hijo, hija, I don't need you to be and have the most perfect marriage, no te necesito que tengas un matrimonio súper but I need perfecto. you to be obedient and listen to my commands when I give them to you. Necesito que seas obediente a mí y a mis That mandamientos. although you're tired Que aunque estés and I cansado tell you cast the net, y aún así yo te digo, tira la that you're red, willing to cast it. que estés dispuesto a tirar la red. That although you may be abandoned by a mother or a father, Que aunque quizás te sientas abandonado, and the Lord tells you go, Dios te dice, tira you're la still red, willing to go estés dispuesto a ir. because you know that the one that you're listening to Porque tú entiendes que al que tú is the one that escuchas could give you the fullness that you need. es aquel que te va a llenar. It impacts me Me impacta that Peter que Pedro could have taken all credit. se pudo haber llevado todo el It crédito. was my intelligence. Oh, fue mi It was conocimiento, my experience. mi experiencia, It was my anointing. mi unción, It was my hands. mis manos, It was the way I threw the net. la manera en cómo tiré la red. He was just humble. Él fue humilde. He just said, Lord, Y él dijo, I'm a Señor, sinful man. soy un pecador. He didn't even care about the multitude of Él ni le fish. importó la multitud de los peces. He cared about confessing his heart out to Jesus. Le importó fue salir corriendo y abrir su corazón Because a he knew Jesús. that the fish Porque él sabía que los weren't pescados going to be able to give him what he needed at that moment. no le iban a dar lo que él necesitaba But he knew that internamente, kneeling in front of the master sino que ir y postrarse frente al was maestro. going to give him the fullness and comfort that he Eso era lo needed. único que a él lo iba a llenar y a consolar en ese But momento. it's in those moments Es en esos momentos that you got to be willing que tienes que estar dispuesto to neglect and push away the things of the world. a quitar lo del mundo, Push away your thoughts empujar tus Push away your pensamientos, knowledge. tu conocimiento and understand that Jesus, y entender que Jesús, that he is the all-knowing Él es el que todo and lo that he is the sabe. one that knows what's good for you. Él es el que sabe lo que es bueno para ti. That although it may be painful Que aunque sea for doloroso you to let go of certain things, dejar o soltar algo or that it may be a little bit o difficult difícil, to get rid of certain things that your flesh is tied to, soltar ciertas cosas que tu carne está atada, that the Lord
Dios will be able to give you those things te va a poder ayudar and en give esas you the cosas resources y te va a dar los to recursos overcome those things. para vencer esas Only cosas. if you have an open heart, Pero solo si only tienes un if you're corazón dispuesto, humble, solo si eres humilde, only if you're willing to really open your heart to solo Him. si de verdad puedes abrir tu corazón a Él. Because look how amazing it is that it says that Peter Mira cómo dice que Pedro left the boat dejó el bote and followed Him. y comenzó a seguir a Jesús. Analyze yourself. Analízate a ti mismo. Are you willing to leave the boat? ¿Estás dispuesto a To dejar tu follow barca Jesus? para seguir a Jesús? Are you willing to follow His orders although you may be tired? ¿Estás dispuesto a seguir sus órdenes aunque estés cansado? Although you've been fishing all night Aunque hayas estado pescando toda la noche and you know that you got to go and try to catch a multitude of fish? y sabes que tienes que ir a seguir intentar pescando. And the Lord tells you go and receive the word of God? Y si Dios te dice, anda a escuchar Are you palabras, willing to leave to the side or leave to the side ¿estás dispuesto a dejar a un lado the job, el trabajo, the world, el mundo, the friends, los amigos, the barbecue, el barbecue, the television, la televisión, to be able to go and receive what will transform you? para ir y recibir lo único que We te va a cannot be transformar? a disciple No podemos ser discípulos and not have that desire to be in His presence. sin tener deseo de estar en su presencia. We cannot be or consider ourselves a child of God. No podemos ser considerados hijos de Dios. How can we pray, Jesus? ¿Cómo vamos a orar, Jesús? How can we pray, Father? ¿Cómo podemos orar, Padre? Don't take the Holy Spirit away from me No me quites el Espíritu Santo. when we are the ones rejecting it. Cuando nosotros somos los que rechazamos el Espíritu Santo. You see, wherever the word of God is being preached, Donde la palabra verdadera de Dios está siendo predicada, Jesus is present. ahí está Jesús. Because the word of God Porque la palabra de is the Dios living word of God, es la palabra is the viva de living Dios. word of Jesus. La palabra viva de Jesús. You want to be a disciple Si quieres ser un discípulo, where you're unwilling to follow orders. quieres ser un discípulo, pero no estás dispuesto a seguir órdenes. You want to be a disciple, Quieres ser discípulo, but you want to do what you want to do. pero quieres hacer todo a tu manera. You see, Jesus Jesús had a vision, tenía una and the visión disciples believed in that vision. y sus discípulos creyeron en esa visión. God has called you to be a leader. Dios te ha llamado a ser un God líder. has called you to be a part of a family. Dios te ha llamado a ser parte de una God has familia. called you that although you may feel unworthy, Dios te ha llamado aunque te sientas indigno. God has called you that although you may feel unworthy, Dios te ha llamado y que aunque tú te sientes indigno, He will give you the Él resources. te va a dar los recursos. Because He hasn't called you because you're worthy. Porque Él no te llamó porque eras digno. He has called you because He knows what He can do with you. Él te llamó porque Él sabe lo que Él puede hacer He will contigo. qualify you. Él te va a He calificar. will restore you. Él te va a restaurar. He will cleanse you. Él te va a limpiar. He will liberate you. Él te He liberará. will heal you. Él te sanará. Peter received his miracle Pedro once recibió he su was milagro willing to allow Jesus on his boat una vez que él permitió que Jesús se sentara en and su he barco listened to the word of God. y escuchó la palabra de And I Dios. declare that over every single one of Y you. yo declaro eso sobre I todos don't know what ustedes. miracle you may need Yo no sé today. qué milagro usted I don't know necesita what en su it is vida. that you're asking God at No this sé qué es lo que moment. le estás pidiendo a Dios, But he saw how committed you are. pero él vio tu He compromiso. saw how hungry you are for the Él word of vio tu God. hambre por la palabra. And he's going to deposit to you the miracle that you Y need. él va a depositar el milagro You que will tú receive necesitas the miracle that you y need. vas a recibir el milagro que tú Not because you're necesitas. prepared, No porque estés not preparado, because you deserve it, no porque lo but because he merezcas, sees how committed you are pero to porque him. él ha visto tu compromiso Because con he's su seen how presencia. willing you are Porque él ha visto tu disposición to allow him to get on the boat, para dejarlo entrar a tu regardless barco, of what the world may be sin offering. importar las ofertas del mundo. Church, today, Iglesia, hoy it's time to stop being those lukewarm Christians. es tiempo de dejar de ser cristianos tibios. We cannot be just those Christians seeking the gifts and the benefits No podemos ser cristianos que solo quieren el beneficio de Jesús and not willing to do the work for him. sin estar dispuestos a hacer el trabajo para Él. We cannot be the Christians or the leaders No podemos ser líderes wanting the Lord to use us, que queremos que Dios nos use, but we're not willing to go and preach the gospel to the people that need it outside in the pero streets. no tenemos disposición de predicar el evangelio a todo el que lo necesita. The Lord wants to use you, Dios quiere usarte, but are you willing to let go pero estamos dispuestos a the soltar things of the world, las cosas del the mundo, worries of the world, las preocupaciones del mundo,
the worries of your las finances? preocupaciones de las finanzas? Are you willing to sacrifice more time at your job ¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo del trabajo to be in the presence of God? para la What presencia? do I mean about that? ¿Y a qué me refiero con esto? The Lord has allowed you to work the 40 hours a week. Dios te permite trabajar tus 40 horas. Why do you need to work the 50, 60 hours? ¿Por qué entonces tratas de trabajar 50, And 60 sacrifice time for God? y sacrificando el tiempo de Dios? No, you should work your hours. No, trabaja tus 40 Have the horas o balance las in your horas life. que tienes que trabajar. Have the balance in your life Tenga un balance en tu vida and give time to God y dale tiempo a Dios, as Peter did. así como lo hizo Pedro. Peter worked, Pedro trabajó, but when it was time to receive the word, pero cuando era tiempo de predicar la palabra stopped o de working. escuchar la palabra, él se detuvo. he could have easily told Jesus, Él le pudo haber dicho a Jesús, Jesus, Jesús, I want to listen to the word, quiero escuchar la palabra, but I got to catch some fish. pero necesito intentar pescar. Because if I don't pay my taxes, Porque si no pago los they're going to taxes, take my house. me van a quitar la casa, They're going to take my boat. el bote, They may hurt my wife. mi esposa, They may hurt my family. mi They familia, may hurt my brother. mi hermano, X. But he says, you know what? Pero él dijo, no, ¿sabes qué? Let me listen to the word. Voy a escuchar primero la palabra. And because of his obedience Y por su and his obediencia hunger for the word, y por el hambre it's de la like he palabra, knew él sabía that the word of God que la palabra was de going to Dios give him that comfort and counseling that le he iba a dar needed. el consuelo en lo que él necesitaba en ese momento. And when we do stuff for Christ, Y cuando hacemos cosas para Dios, greater is your reward. más grande es nuestra recompensa. Greater is your reward. Más grande es nuestra Don't build recompensa. your riches here on earth. No construyas riquezas but terrenales. Build them in heaven. Construyamos Because riquezas that's en where el we will cielo. receive the real riches. Porque de ahí realmente vamos a recibir las riquezas Everything here verdaderas. in the world Todo aquí en la will tierra pass away va a pasar en and will algún stay momento here. y se va a And quedar when we acá. go to heaven, Pero cuando we vayamos will al Padre, receive the real riches. recibiremos las And riquezas all of the eternas. sacrifice, Y todo este all of sacrificio, the work, todo el trabajo, everything that we have done for Christ, todo lo que hicimos para we will Dios, receive a reward in heaven. recibiremos nuestra recompensa allá arriba. But you got to be willing. Pero tienes que estar dispuesto You got to be willing to put all that stuff to the side. a soltar todo a un You lado. want your miracle? Si quieres un milagro, You got to be in his presence more. hay que meterse más en la You presencia. want to receive what you need? ¿Quieres recibir lo que necesitan? You got to be in his presence more. Hay que meterse más You en got la to read the presencia. word of God. Leer la palabra. You know, most of the things that I have received in my life Las mayores de las cosas que yo he recibido en mi vida are because I've been in the word of God. han sido por sacarlas de la palabra. Most of the things and revelations that he's given me, Iluminación de Dios o cosas que me has dado. things to let go of, things to receive, things to do, Cosas que Él me ha pedido que suelte, que reciba o que deje o que haga. are confrontations that I receive from the word Ha of sido God. confrontaciones que yo he recibido por la palabra de Dios. Because I am willing to allow Jesus to get in my boat. Porque he estado dispuesto a que Jesús se meta en mi barca. I'm allowed to let Jesus see the dirtiness of my life. He permitido que Jesús vea cuál suciedad hay en mi vida. Look, Peter could have hid the net Pedro pudo haber escondido la red and say, yeah, my net is clean. y Everything haber is dicho, perfect. todo en este barco está perfecto, la red está limpia, Nothing todo está wrong. bien, nada mal. He could have put his pride in the way Él pudo haber sido orgulloso and said, yeah, no, everything's good. y haber dicho, no, todo está bien. Tomorrow I'll catch the multitude. Mañana lo pesco. But he was willing to obey Pero no, él estuvo to the one dispuesto that can do the miracle. a obedecer al que hace milagros. Today, Jesus is calling you to Hoy follow him. Jesús nos está llamando And he doesn't care about how perfect you are. y a él no le importa cuán perfecto o imperfecto He tú doesn't eres care about how qualified you are. o qué calificado estás. He just cares. Él le importa Are you willing to follow Jesus si tú estás dispuesto a seguirlo regardless of your circumstance? sin importar la circunstancia que estás pasando Are ahorita. you willing to serve Jesus Estás dispuesto a servir a regardless Jesús of your circumstance? sin importar la circunstancia que How estás pasando. committed are you really to Jesus? ¿Cuán comprometido realmente estás con Jesús? We cannot say we love Jesus. No podemos decir que le amamos, We cannot say we will give our life for Jesus que le daríamos la vida when we come every other Sunday, every other Friday, every Cuando- other Wednesday on a service. cuando solo aparecemos de vez en cuando en su presencia. Because this is something that we got to be in it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. En su presencia es algo que tenemos que estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. And if there was another day, Y si hubiera otro día, it would have been another day for the también Word of otro God. día más donde tendríamos que estar en la presencia. We cannot be disciples No podemos ser discípulos without receiving what we need in our life, sin recibir lo which que is necesitamos which en is la the Word vida, of God. que es la palabra de Dios. You can get up and we'll pray. Sí, se puede poner de pie y vamos a orar. Jesus has called you Jesús te ha llamado to cast your net, a que tires tu red, whether dirty, ya sea que esté sucia, whether broken, rota, whether strong, fuerte, whether clean. limpia. He just wants you to obey. Él solo quiere que le And when we obedezcas. obey, Y cuando
cuando obedecemos, chains are broken, se rompen las cadenas. the miracles occur, Milagros pasan. the healings occur, Sanidades suceden. but you gotta obey. Pero tienes que Church, it's obedecer. time to obey Es tiempo de and obedecer. obey the word of God. Obedecer la palabra de Dios. I just want to take this moment and I just want to ask if there's somebody here that wants to reconcile and give their life to Christ. Just raise your hand, lift Solo- your hand. Solo quiero tomar un segundo para preguntar si alguien aquí quisiera reconciliarse con Jesús. If there is somebody here that it has crossed in their mind Si hay alguien acá que le haya cruzado su mente, that they're unworthy, que no son dignos, that Jesus can't use them que Jesús no los puede because of usar their failures, por fallas, because of their sins, por pecado, I tell you hoy quiero that decirte, Jesus can cleanse you. Jesús puede Jesus limpiarte. can save you. Jesús puede salvarte. Jesus can restore you. Jesús te puede restaurar. But you got to be willing to allow him into your life. Pero debes estar dispuesto a permitirle que entre a tu vida. So I ask